안녕하세요 여러분. 프렌치 오떡의 소민. 감자예요. 할 말 있어? 너 글로리 재밌게 봤어? 구독, 좋아요 하라고. 그걸 해야 제가 맛있는 간식도 먹고. Mon amour! 왜 이렇게 늦게 와? 보고 싶어 죽는 줄. 안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 이제 소민입니다. 정말 오랜만에 리뷰로 돌아왔습니다. Yes. 그동안 한국 와서 먹고 노느라 바빠서 아주 바빴어. 드라마 볼 시간이 없었어. 하지만 이 와중에서도 더 글로리가 사회에 일으킨 또 파장이 또 어마어마하거든. 늦은 만큼 더 쌈박한 리뷰 프랑스 반응 오늘 확실하게 전달해드릴게요. Il y a eu vraiment plein de réactions françaises à propos de The Glory. La majorité des gens ont adoré, mais il y a eu aussi quand même quelques retours ambigus, pour pas dire négatifs, à propos de la partie 2 de The Glory. Iltan, dès le premier week-end de sa sortie, c'était déjà dans le top tweet France, dans les tendances principales. Il y a eu plus de 100 000 tweets à propos de The Glory, donc il y a vraiment eu énormément de réactions en France. Iltan de Jamie Nungain de France 반응 is that penthouse랑 비교하는 사람들이 엄청 많아. 나 생각도 못했어. 나도 이런 느낌인데 더 글로리가 약간 회색빛이었다면 펜트하우스는 조금 더 쨍한 색깔? 그러니까 좀 컬러감이 좀 다르고 말하기 미묘한 지점이긴 한데 더 글로리가 대사나 스토리의 촘촘함이 펜트하우스보다는 조금 더 견고했고 펜트하우스는 굉장히 막장적인 요소가 많았던 보면서도 오 이런 퀄리티 면에서 조금 달랐다 내가 보기에는. I need to be convinced by the majority of the character, by the story, by the turning points. Me, Penthouse convinced me way much more than The Glory Part 2. I insist on the Part 2 because I loved The Glory Part 1 a lot. I'm gonna be very bujongjogin about the Part 2 of The Glory. I am very 실망했어. So Iltan, a lot of people compared. So there was a John Jeng about the Penthouse versus The Glory on Twitter. La hype vous fait délirer, vous fait oser dire que The Glory met une vitesse à The Penthouse. Entre Yeonjin et Sojin, vous trouvez laquelle la plus horrible? The Penthouse meilleur qu'E-Drama, je veux rien savoir, là je vais attaquer The Glory mais je pense pas que ça puisse dépasser. Chon Sojin de Penthouse et Yeonjin de The Glory pourraient tellement être besties. Ceux qui qualifient The Glory de meilleur drama, allez regarder The Penthouse, après on en reparle. The Penthouse indétrônable, The Glory c'est rien par rapport à ce drama. Donc oui, il y a des opinions qui sont divisées, certains ont aimé, certains ont pas aimé, mais il y a une chose qui a fait l'unanimité, c'est vraiment la performance des acteurs. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire que les acteurs sont juste phénoménaux, que le casting était vraiment un truc de fou malade. Donc il y a plein de tweets à ce propos. Aujourd'hui, ça sera la fin de The Glory, la vengeance de Madame Moon avance à grands pas et le châtiment divin va bientôt frapper. En tout cas, je suis vraiment sur le cul des performances des acteurs-actrices. Mention spéciale à la mère de Dong-eun et Madame K. The Glory est une masterclass, le casting est incroyable, meilleur qu'E-Drama de l'année, imbattable. En tout cas, c'est l'une des jeunes actrices qui m'a marqué sur les dernières sorties, elle est hyper douée, que ce soit dans The Glory ou Revenge of Others. L'actrice de Yeonjin dans The Glory, elle est vraiment belle, je suis amoureuse. Hye-jong dans The Glory, ça a beau être une pétasse, elle est vraiment trop belle, les autres la sous-estiment. The Glory, 16 épisodes très bien menés, un jeu d'acteur incroyable pour tous les personnages, un drama sombre avec les thèmes de la vengeance, du harcèlement scolaire, la romance est très mimi et réussie, coup de cœur pour Madame Kang. Ha Do-young, quel homme, love you. Je m'en remets toujours pas de la série The Glory, c'est purement une dinguerie, les acteurs sont incroyables, tout comme le scénario. Pardon, mais j'ai besoin de parler de la performance de Lim Ji-yeon aka Park Hyun-jin dans The Glory, parce que c'était absolument phénoménal. J'espère qu'elle aura plein d'autres opportunités de films et séries à l'avenir, parce que là je voulais tout binge, mais y a rien. Lee Do-yeon, il va avoir des propositions de rôle pour main male maintenant, après The Glory. Il était déjà populaire, mais vraiment il va tout péter maintenant. Déjà qu'il est salement drôle et gentil, tout le monde va le kiffer. La Ajuma de The Glory, c'est le meilleur personnage, elle est 10 sur 10 du début à la fin, je veux lui faire un câlin purée. Faut qu'on parle sérieusement du casting de The Glory, je suis vraiment époustouflée. J'avoue mes péchés, Yeonjin de The Glory, je suis amoureuse. J'ai terminé The Glory, très bon drama et le casting est vraiment top. Me, I totally agree with Park Hyun-jin, the actress. She was just amazing. She convinced me so much. Of course, the Imonim. No, mais everyone, I can't even quote one or two actresses because even Song Hye-kyo or Lee Do-yeon. No, I think his character demune. I didn't get into his yokhal, so I can't say anything about the Beou. Everyone was just amazing. But that's true that the actress that plays Park Hyun-jin, she's not that famous because I watched a lot of dramas and Korean movies, but I didn't see her that much. 데뷔한 지는 꽤 된 걸로 알고 있는데 종이의 집에서 최근에 파트 2에서 서울 역할을 맡았었는데 우리가 종이의 집 파트 2를 안 봤어. 나도 근데 제대로 임지연 배우의 연기를 못 본 것 같아 그동안. 그래서 상당히 놀라운 발견이었고 이번 더 글로리를 통해서 엄청
엄청나게 많은 기회를 얻을 것 같고 너무 인상적이었기 때문에 다음 작품이 또 엄청나게 기대가 됩니다. I think so. 임지연뿐만이 아니라 다른 배우들 다 인상적인 연기를 보여줬고 Even the Yakjani Kaji, she was one of the most impressive for me. She convinced me the most. I really love this actress anyway. Even in 우영우 그때 인상적이었어. 너무 예뻐. I love this kind of 특별한 예쁨. 네덜란드 보내줘! 보내줘! Everyone was so convincing, really. I think honestly it's the best casting I've ever seen. On part sur les avis un peu mitigés, où il y a eu plusieurs choses qui ont quand même embêté une partie de l'audience. J'ai rien compris à la fin de l'épisode 15 de The Glory. Ça me saoule The Glory, c'est trop mélangé, je vais arrêter je crois. Extrêmement déçue de la fin de The Glory. The Glory c'est devenu ennuyant. Je vous jure j'ai lâché The Glory, ça m'a ennuyé. Perdu mon temps sur la partie 2 de The Glory, complètement lâché tous les personnages ridicules et histoires secondaires de plus en plus présentes dans cette partie. Ou plus clairement toutes les scènes sans l'actrice principale en mode vengeance. J'ai fini The Glory, il y a comme un sentiment d'inachevé. La deuxième partie de The Glory, j'arrive pas à accrocher. The Glory, la fin est décevante. Bon, j'ai fini The Glory, ça va, c'était bien, mais vu le concept, je m'attendais à beaucoup mieux comme vengeance. C'était trop gentil et la folle a plus mis l'ambiance presque que l'actrice principale. Bref. Aïe aïe aïe, The Glory, ça perd un peu de vitesse, j'ai du mal à finir la deuxième partie. C'est le motif de meurtre le plus éclaté de tous les temps, The Glory. Bah littéralement, Joo Yo-jung dans The Glory, il passe de dumb puppy à psychopathe murder qui cherche à se venger là. Confession, je skip tous les moments de romance dans The Glory parce que je les trouve pas nécessaires. Jae-jun, il est mort comme une merde, je suis choquée, The Glory. Me, here, there are two things that I agree the most with is the bulpilioham of the romance. Because... 아니야, 시작하면 멈출 수 없을 것 같아. 아니, I mean the 가장 충격적인 대사 for me was like 이도현 when talked to 문동은 and he said no, 예쁜 것만 봐야 돼. 이거 보지 마. Pardon? Attendez, how on earth we can have a desa like this? How on earth can you say this to Moon Dong-eun? For me, this character is supposed to represent the hope in Moon Dong-eun's life, but for me, he's just taking away from Moon Dong-eun all her strength and her independence and what she built for herself all these years. Because in the end of the drama, the fact that no, but too many things. The mom of Idoyeon that 갑자기 on the rooftop, hello, don't save my son, don't die. 어떻게 왔어? So she chose to live for someone else. 그러니까 not for herself. Not for herself. It really makes her look like dependent and weak, and she's so not this kind of things. So I got really pissed by this kind of details. The character for me of Idoyeon kept reducing Moon Dong-eun to something less than she is. And it was really bulpiliohe. But it's the same for the imonim and the red lipstick. It was really a metaphor that I really liked. It was not only a lipstick, it was of course the way to show that she wanna live her own life for herself. So once the husband is dead, I was really expecting her to put this lipstick and 힘들어도 열심히 살겠다. 지금부터 나를 위해 살겠다. You know, this kind of red lipstick 의미. 근데 she didn't put the lipstick. Only when she got another 제안 from Moon Dong-eun, 어이없어, as well. 그 전까지만 해도 막 이렇게 남은 반찬에 밥 비벼서 되게 처량하게 먹다가 문동훈의 텍스트를 받자마자 I really get the fact that revenge and other people's life can help you through your process of healing. 그럼. 근데 이렇게 끝날 수 없어. There is really a huge 부족함. The fact that it ends on this, it's really not satisfying for me because it deprives the character of Imonim and Moon Dong-eun of their independent strength that I really loved about them actually. So I got really upset about this. attends, 어떻게 이렇게까지 왔어? 로맨스에 대한 맞아, 불필요함. 로맨스. So 완전 불필요해. 그러니까 많은 사람들이 그런 얘기를 했어. 문동훈이 사실 살아있을 수 있었던 건 주여정 때문이다. 말도 안 돼. 결국은 드라마가 복수는 나의 힘이라는 걸 보여주잖아. 문동훈이 지금까지 사실 버틸 수 있었던 거, 살 수 있었던 건 복수를 하겠다는 그 마음. 이해할 수 있어 이게 뭐. 복수가 다 끝나고 나서의 사람의 마음이라는 게 뭐 예를 들어서 올드보이 영화를 봤을 때 한 사람에게 복수를 해야겠다는 그 마음 하나로 수십 년을 살아온 거야. 근데 왜 복수가 끝났을 때 결국 우진이라는 캐릭터는 죽음을 선택을 해. 마찬가지로 문동훈이 한 복수 그걸 겪고 났을 때 정신적인 부담감이 과연 혼자서 감당하고 이겨낼 수 있는 것인가를 생각했을 때 사실 쉽진 않을 거라는 거지. 그래서 문동훈에게는 주변 사람들의 어떤 맹목적인 사랑, 맹목적인 믿음 같은 것들이 필요했다고 생각해. Of course. 그녀를 살리기 위해서. Of course. 근데 그게 굳이 주여정이 문동훈에게 보냈던 그런 사랑일 필요는 없었다는 거지. 사랑의 쉐이프는 정말 다양하니까. Yes. 맞아. There are so many different shapes of love and I really enjoyed so much the part 1. I thought it was really smartly written. I was expecting more of this shape of love than sorry but Yuchian romance. It can go
through friendship, through imonim, it can go to unsaid maam, but a pure kongam with the nampion. This kind of different colors were totally turned off to give the space for this Yuchian relationship that didn't fit at all for me. De Maji Maxine, vraiment c'est de cherry on the cake, enfin vraiment une catastrophe. 사랑해요. 근데 non! 주효정한테 그런 서사를 줄 거면 깔끔하게 그거 복수까지도 그냥 끝내고 정신 없었어. 너무 많아! We have to stop because I have a list 이렇게 길어 of all the shitty jump really bothered me in the glory. 그럼에도 불구하고 이 드라마가 우리 사회에 또 끼친 영향이 엄청 막대하다는 거. 세상에 존재하는 정말 다양한 모습의 바이런스를 보여줬어. 그 중에서도 요즘 사회에서 문제되고 있는 학교에서 일어나는 폭력. 이 드라마에서 가장 이제 충격적이었던 것은 사실 과거에 어떤 일이 있었건 가해자들이 현재는 전혀 영향을 미치지 않은 채로 아무렇지도 않은 듯이 살고 있다는 것, 그들은. 그리고 끝까지 사실 드라마상에서도 아무도 문동훈에게 미안하다라고 사과를 하거나 과거를 반성하는 캐릭터들이 없었는데 그게 꼭 현실같이 느껴져서 마음이 많이 아팠어. 근데 이게 맞는 것 같아. 미안하다는 말 안 하는 거. First of all, it would have been absolutely useless if I saw in this drama these people starting to feel sorry and remorse and everything. It wouldn't have been violently enough for me the way they are described, these people. So 잘했다고 생각했어, this 부분. Of course, so this kind of drama really 필요해 because it talks a lot about important and very actual topics. So I'm always grateful. And plus, for me, the big thing about this drama, except the casting, that is awesome, is the visual as well. I love the directing, I love the scenes, I love the backgrounds, the colors. It's so beautiful. I really enjoyed this part about the drama as well. It will remain for me as a very good drama. That's why the huge majority of comments are very positive, of course, about The Glory. Je viens de terminer le meilleur drama de tous les temps. Je répète, je viens de terminer The Glory sur Netflix et quelle masterclass. Je n'ai pas assez de mots pour décrire à quel point ce drama est parfait de A à Z. Je suis au dernier épisode de The Glory, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Clairement, de tous les K-dramas qui sont sortis cette année, The Glory les détrône. Je suis au dernier épisode de The Glory, elle est incroyable cette série, c'est sûr à 200% que je la re-regarderai. The Glory 10 sur 10, vraiment. Bon, je veux une saison 3 pour The Glory, sinon je fais tout cramer. Est-ce que je me suis fait 8 épisodes de The Glory en 2 jours? Oui. Je viens de finir The Glory, juste incroyable, j'ai pas les mots. The Glory qui rentre dans mon top 3 de K-drama. La quête de vengeance de Moon Dong-eun contre ses bourreaux du lycée est addictive. The Glory trouve un bel équilibre entre soap et thriller et ne tombe jamais dans un drama trop facile. Mention à Yeom Yelan, drôle et émouvante en femme battue, la série me manque déjà. Je suis séduite par les séries coréennes, The Glory. À 2 doigts de faire une nuit blanche pour regarder The Glory jusqu'à la fin. Punaise, série de malade mentale. Je suis choquée comment tout le monde a kiffé The Glory, même ma grande sœur qui n'aime pas les délires coréens, elle m'a dit c'est lourd. The Glory sur Netflix, c'est une dinguerie, pourquoi personne m'a prévenu que les dramas coréens étaient aussi lourds. Netflix France, merci pour ce chef-d'œuvre The Glory. Voilà, j'ai terminé The Glory et oui, c'est sans doute le K-drama de 2023 et sans doute pour moi la série de 2023. C'était juste parfait et Song Ye-kyo, mes aïeux. Je suis amoureux de l'actrice qui joue Moon Dong-eun dans The Glory. The Glory était incroyablement bien, ma puce qui a pris sa revanche comme elle le mérite. Le seul petit hic, c'est le couple Dong-eun et Yo-jang. Je n'ai pas du tout aimé la dynamique du ship, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'alchimie entre les deux. The Glory sur Netflix, c'est classe, subtil, intelligent, esthétique, coréen. Du coup, The Glory a complètement changé mon opinion sur les séries coréennes et là je commence Juvénile Justice, j'espère ne pas être déçue. Je m'y attendais pas vraiment, mais le dernier épisode de The Glory, drama coréen récemment dispo sur Netflix, m'a vraiment fait fondre en larmes. C'était très bien fait malgré un rythme parfois lent, mais clairement la meilleure revenge story que j'ai vue. J'ai fini The Glory, c'était trop bien, tellement satisfaisant de voir chaque élément se dérouler parfaitement pour que tout le monde ait ce qu'il mérite. 이 드라마는 정말 확실하게 인과응보, 권선징악을 보여줬다는 거. 현실 속에서 쉽게 일어나지 않는 판타지 같은 거라 드라마상에서라도 약간 대리만족을 하는 거지. 얘네들은 진짜 응당한 벌을 받았어 그래도. Yes. 왜 또 왜? Really, I felt like I was around a table with 12 people and everyone was having their own dish, quoi. Tu vois, c'est 입맛을 뚝뚝뚝뚝뚝. Tu vois, genre 다 맞추려고 노력. Ouais, franchement. The death, for example, of Jae-jun. What the f***? 아 진짜 그건 좀. I didn't want to see the Nampion like this as well. 살인범이 된 거잖아 결국에는. This is not who he is. But stop, non, vraiment. But just so many little details like this about every single character. I was like, what the f***? 그리고 분명히 파트 1이 끝나고 작가가 하도영이랑 캐릭터는 나이스한 개새라고 했단 말이야. 그래서 이제 그런 캐릭터적인 성향에 대한 기대감이 좀 있었는데 He's not a kiss.
결국 Atoll. 굉장히 예의 바르고 멋진 사람이었어. Oh. 자기와 피도 섞이지 않는 딸 끝까지 포기하지 않았고 자기 부인한테 심지어 세컨 찬스까지 줬고. Donc voilà, mostly very positive comments, of course, watched by a lot of people. So it's a big, big success again. And through some comments, you could really feel that it pushes people as well to watch more Korean dramas as well. A drama, again, just like Squid Game, for example, that opens a bit more the Korean cinema 맞아. abroad. So just for this, I am very 고마워. 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 우리 지분 있으세요? 한국 드라마에? 네가 왜 고마워? Because it's worth to know. 원래 좋은 건 나 혼자만 알고 싶기도 한데 너 혼자만 알기 너무 아까운 거 있잖아. 맞아, 맞아. 그게 한국 드라마가 가진 매력이 아닐까 싶어. 맞아. 우리 채널도 마찬가지야. 너무 구독자분들이 Yes. 혼자만 아시려고 하는 This is not 경향이 있어. limited. 멀리 퍼져도 괜찮아요. 아무도 해치지 않아요. Yes, yes. 저희는 더 열심히 펌프 받아서 더 열심히 영상을 만들 겁니다.